Pomaže Bog, braće i sestre. Danas je Veliki petak i želim da u ovom videu čitam vam iz Evanđelja svetog apostola Mateja o današnjem danu. Trnov vijenac. Tada vojnici namjesnikovi uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svu četu vojnika. I svukavši ga, obukoše mu purpurnu ogrtač. I opletavši vijenac od trnja, metnuše mu na glavu i dadoše mu trsku u desnicu i kleknuvši na koljena pred njim, rugahu mu se govoreći: Zdravo, care judejski! I pljunjevši na njega, uzeše trsku i biše ga po glavi. I kad mu se narugaše, svukoše sa njega ogrtač, obukoše ga u haljine njegove i povedaše da ga razapnu. Raspeće. I izlazeći nađeše čovjeka iz Kirine po imenu Simona i natjeraše ga da mu ponese krst. I došavši na mjesto koje se zove Golgota, to jest mjesto lobanje, dadoše mu da pije ocet pomješan sa žuči i okusivši nehtje da pije. A kad ga razapiše, razdjeliše haljine njegove bacivši kocku. I sjeđešu onde te ga čuvahu i staviše mu iznad glave krivicu njegovu napisanu: Ovo je Isus, car judejski. Tada raspeše sa njim dva razbojnika, jednoga sa desne i jednoga sa lijeve strane. A koji prolažahu i huljahu na njega, mašeći glavama svojim i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za 3 dana sagrađaš, spasi sam sebe ako si sin Božji, siđi sa krsta. A tako i prvosveštenici sa književnicima, starješinama i farisejima, podsmijevajući se, govorahu: Druge spasi, a sebe ne može da spasi. Ako je car Izrael, neka siđe sad sa krsta, pa ćemo vjerovati u njega. Uzdao se u Boga, neka ga izbavi sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji. Tako isto i razbojnici raspeti sa njim, rugahu mu se. Isusova smrt. A od 6. časa pitama po svoj zemlji do časa 9. A oko 9. časa povika Isus i svega glasa govoreći: Ili, lima savahtani, to jest Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od onih što stajahu onda čušite govorahu: Ovaj zove Iliju. I odmah otrče jedan od njih, te uze sunđer i napuni octa, pa natoče na trsku te ga pojaše. A ostali govorahu: Stani da vidimo hoće li doći Ilija da ga izbavi. A Isus opet povika iz svega glasa i ispusti duh. I gle, zavesa hrama rastre se na dvoje, od gornjega kraja do donjega, i zemlja se potrese i kamenje se raspade, i grobovi se otvoriše i ustadoše mnoga tijela svetih koji su pomrli. Izašavši iz grobova po vaskrsenju njegovu, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A kapetan i koji sa njim čuvahu Isusa, vidjevši da se zemlja trese i što se uplašiše se vrlo, govoreći: Zaista ovaj biješi sin Božji. I onda bijehu i gledahu izdaleka mnoge žene koji su išli sa Isusom iz Galileje i služile mu, među kojima biješi Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josijana i mati sinova Zevedejeva. Polaganje u grob. A kad bi uveče, dođe čovjek bogat iz Arimateje po imenu Josif, koji je također bio učenik Isusov. Ovaj, pristupivši Pilatu, zamoli za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovedi da mu dadu tijelo. Izvevši Josif tijelo, zavi ga u platno čisto i stavi ga u svoj novi grob, što je bio iskekao u kamenu, i navalivavši veliki kamen na vrata od groba otide. A onda biješe Marija Magdalina i druga Marija koje seđešu prema grobu.